Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson we are going to talk about announcement text. Kalian pernah nggak sih mendengar suatu pengumuman baik di sekolah, di tempat umum, atau mungkin di media sosial? Well, kita akan membahas tentang teks pengumuman atau dalam bahasa Inggris ya, announcement text. But today we are going to focus on announcement at school. Before I explain more, please watch this video. Hi, Freya. Hello, Steve. Are you good? Yes, I am. And you? Very well. By the way, have you read the announcement on the wall magazine? Oh, not yet. What is it about? There will be sports and English competitions on the school anniversary day. There are soccer, basketball, speech and storytelling competitions. Oh, that must be fun. I want to join the storytelling competition. But when is it? Well, the competition days will be on 20th to the 22nd of October 2020. Then, the registration is open from today to the 19th of October 2020. We should join this, Freya. This is free, but there will be lots of prizes. Sure. But can we join it? You know, we are in the 12th grade now. Don't worry, we can join it because the competitions are for all students. Hooray! So, how can I register and ask for the storytelling rules? Oh, you can see Fiona and ask her. She is the person in charge of English competitions. Okay, I will see her after lunch. Thanks for the information, Steve. My pleasure. Well, let's go to the canteen. Okay. Well, students, after you watched the video before, that was the example of announcement text. Jadi, dari video yang sebelumnya, Miss sudah memberikan contoh nih, bagaimana sih dua orang siswa membahas suatu text announcement yang ada di sekolah. Text announcement tersebut berisi apa sih? Masih ingatkah kalian? Yuk kita lihat lagi teksnya berikut ini. Ya, from this text, kita cari yuk 5W 1H yang ada di dalam teks tersebut. Yang pertama adalah, what is it? What is the announcement about? Oh, this is about competitions in the school anniversary day. And then, who is the announcement for? To all students of ABC School. Ya kan? Jadi pengumuman ini untuk seluruh siswa dari sekolah ABC. Selanjutnya nih, when will the competition be held? On 20 to 22nd October 2020. Acaranya tanggal 20 sampai 22 ya. Lalu di mana sih? Where is it? At the school field of ABC School. Lanjut deh, why we should join this competition? Because it is free and there are lots of prizes. So this is very interesting. Ya, jadi kenapa sih kita harus ikut kegiatan ini? Dari pengumuman ini kita mendapatkan info bahwa akan ada banyak hadiah sehingga itu sangat menarik buat siswa untuk ikut kegiatan tersebut. Yang terakhir nih, how we register ourselves to the competition? We need to contact Fiona or see Fiona. Ya, benar banget. Jadi dari teks ini kita bisa mendapatkan what is it? Who is that? When, where, why, and how. 5W 1H. Complete information from one text. Sudah paham? This is the example of announcement text. Well, students, can you guess what is announcement text? Well, announcement text is something that is written, spoken, printed to give information and let people know about something that has happened or something that will happen. Ya, jadi announcement text itu berisi suatu teks, bisa itu spoken, bisa itu written, yang memberikan informasi kepada orang lain mengenai suatu hal atau kegiatan yang telah terjadi atau yang akan terjadi.
Seperti itu ya. So this is the meaning of announcement text. Now let's see the social function of the text. Do you know why people write announcement text? Of course, to give information and let people know about something that has happened or something that will happen. Right? Jadi kita itu memberikan informasi nih terkait hal yang telah terjadi atau mungkin hal yang akan terjadi. Begitu. Jadi diingat-ingat ya, fungsi sosialnya dari announcement text itu untuk memberikan informasi terkait hal yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Selanjutnya nih kita akan bahas the structure of the text. Kita lihat yuk teks yang tadi. Nah, ini dia. Teks yang tadi kita lihat ya. Yang pertama ada attention please. Lalu ada all students of ABC school are invited, bla bla bla. Nah, bagian awal itu disebut dengan head. Ya, biasanya orang sebut dengan head atau opening juga boleh. Pada bagian ini kita menyebutkan untuk siapa sih pengumuman ini? Gitu. Jadi ketika orang membaca, ini pengumuman buat siapa sih? Ini pengumuman apa sih? Boleh dikasih judulnya juga ya. Misalnya, The Competition in the School Anniversary Day. Itu judulnya. Boleh. Selanjutnya yaitu adalah body atau main information. Pada bagian ini kita bisa nih menjawab 5W1H yang kita butuhkan ketika kita akan membaca suatu announcement. Pasti deh ketika kalian membaca suatu pengumuman akan ada banyak pertanyaan di kepala kalian. For example, ini announcement-nya tentang apa sih? Ini untuk siapa sih? Acaranya apa sih? Kapan? Di mana? Gimana kalau mau saya ikut ini? Gimana caranya kalau saya mau ikutan? Lalu, kenapa sih pengumuman ini penting? Nah, 5W1H itu ada di body atau main information of announcement text. Ya, the last one is closing. Jadi di bagian closing itu biasanya diberikan contact information atau more information. Jadi kalau kamu membutuhkan more information biasanya dikasih contact person di sana. Atau juga bisa di close dengan sincerely siapa yang menulis pengumumannya. Misalnya contoh di sini ya, sincerely Mr. Ronald gitu. Sudah paham? Jadi ini adalah announcement text dan kita sudah bahas nih structure of the text. Belum beranjak dari teks ini, kita akan lihat yuk linguistic features yang ada dalam teks ini. Pada teks ini kita lihat kalimat-kalimatnya menggunakan simple present tense. Dan juga terdapat present future tense. Kenapa terdapat present future tense, Miss? Ya, karena teks ini membicarakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada beberapa hari ke depan begitu. Jadi akan ada competition di tanggal 20 dan 22. Nah, pada saat ini kan belum tanggal 20 dan 22 Oktober begitu. That's why itu masih happening in the future. Makanya dia menggunakan present future tense. Sudah paham? Jadi ada dua tenses ya di situ menggunakan present tense dan menggunakan simple future tense. Oke? Jadi ada dua tenses ya di sana menggunakan simple present tense dan present future tense. So students, these are the explanation about announcement text. So, kita sudah bahas nih social function of the text, structure of the text, lalu linguistic features of the text. Dan kita juga sudah membahas 5W1H dari informasi yang kita bisa dapatkan dari announcement text berikut ini. Well students, now is your turn. Yuk kita latihan. Sekarang, Miss akan memberikan kalian dua teks tentang announcement dan you need to answer the questions in these tables. Jangan lupa ya, kalian baca baik-baik teks yang pertama dan teks yang kedua. Dan answer the questions here. Cukup mudah kan? If you have any question, please drop the questions in the comments.
lesson for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. So, see you on next video. Have a great day.